नमस्कार दर्शक बंधु मु क्षितिश केआरबी फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल आउ एक नूतन वीडियो को आपन को स्वागत करूँ। दर्शक बंधु आमे आज देखिबा ब्रॉयलर बर्ड लिफ्टिंग हेला परे आपन केज किपरि सफा करिवे। तो आसंतु देखिया किमती केज को सफा करा जाए। तेबे दर्शक बंधु देखिया आसंतु किमती केज सफा करा हुए। तो दर्शक बंधु मु प्रथम आपन को कहिदिली ये जो साइड गुड़ी को आम सब करूँ बार्ड उड़ी की न जावाई एगुड़िक सब आप सब बेले बांधा सिस्टम करेंगे। बांधा सिस्टम है कौन हम कि आपको फिटे देकर सफा करेंगे भलसे आ बार्ड लिफ्टिंग बेले आपणकर ताको बाहर करदेले आप हाथ सुविधार पाइज। तेणु देखो ये सब बांधा होता आम ताको फिटे दीचु। देखो ये सब सिस्टम सब बांधा सिस्टम आप करेंगे। देखो कौन करिया आम बर्तमान ताको बाहर करदेले या आप बाहर रखिदे बाहर सफा करें। एवं देखो पूरा फाँका होगा आप केवल तल नेट ही रहा। आप दर्शक बंधु आप जो केज कर प्रति बेजरे आपणकर प्राय दरकार हेनी जाली फिटेकी आप सब सफा करिया। केवल आप साइड गुड़ी को फिटे देवे। साइड गुड़ी फिटे सारापर आप दुई तीन टा बेच पर थे आप फिटे पारती कि देखो टोटाली ए किसी भी लगी ना जहाँ भी लगी टे से गुड़ाक आपंकर एकदम कम लगी। आप देखो कौन करेंगे इमती गोटे बाउंश पातिया नहीं ना कि रोड गोटे ने आप जो जगार लगी देखो टे सुखी आपंकर टिके बाजीगला बेलू खसी पड़ू। तेना आप एमती खाली अल्प जगार कौ जगार थी ना भी देखु ना मोटामोटी ये देखो पूरा एकदम सफा अच्छी। तेज दर्शक बंधु या कौन करेंगे कि आपमती गोटे बाउंश पातिया बसीदेले बसी सारापर आप कौन करेंगे ताको आप स्प्रे करदे तल आप भल भाव में एकदम खरकी सफा करेंगे। देखो तल सफा कराई आप देखो आम प्रथम थर जो चून मारी चून मारा एवं सेमती जना पड़े आप चूनर माने अंशटे किसी जाइनी एकदम देखा जाऊँगी। आप चून मारी पारती न भी मारी पारती किसी असुविधा नहीं किंतु स्प्रे आप भल भाव में करेंगे। तो दर्शक देखो आप जो स्प्रे कर पाल पूरा बंद कर दिंतु। पाल बंद करेंगे तापर कौन करेंगे कि आम गोटे स्प्रे करुँ देखु ये हूँ आपंकर बिलरे जो आपंकर स्प्रे करा होची ये हूँ उस्ताद। देखो उस्ताद या जिते दर्शक बंधु स्प्रे करेंगे आप 1 लिटर पानी रे 2 ml 3 ml दिंतु तो भल भाव में स्प्रे कर दिंतु। स्प्रे कले कौन हम कि आपंकर फार्म रे जहाँ भी जान थी मरीज देखा कुकुड़ा उकुणी समस्या जो रोचे आप कुकुड़ा उकुणी को ए दमन करेंगे। तेणु कुकुड़ा उकुणी पलैबे। उस्ताद स्प्रे करने पर आप 2 दिन फार्म को पूरा छाड़ी दिंतु। आप किसी करवा दरकार नहीं 2 दिन सेमती रहा दरकार। 2 दिन पर आपन ताको अलगा स्प्रे करिपारंती। देखंतु आपन जतले स्प्रे करूचंती भल भाव में मुह घोड़े करंतु मुह नाक घोड़े करंतु कहीं ये विष तेणु सावधान रे स्प्रे करेंगे जमी असुविधा किसी न हुए। तापर देखंतु आम स्प्रेयर मेसीन रे कौन करिया ए देखंतु आम 1 लिटर पानी रे आपनकर ये हूँ केरोसिन ऑयल एथे आम किरोसिन ऑयल नहीं 1 लिटर पानी रे आपनकर 50 ml किरोसिन ऑयल देवे। किरोसिन ऑयल 50 ml देले तापर आम नहीं से देखु हूँ आपनकर फॉर्मालिन। फॉर्मालिन आपनकर 50 ml नेबे। फॉर्मालिन 50 ml देले दे आप भल भाव में स्प्रे करेंगे। देखो बर्तमान आम स्प्रे करवा। दर्शक बंधु जितेबाला आपण मैंने फार्म सफा कर फार्म ड्रिंकर फीडर टिकिनिकी जिनस आप बाहर को सब बाहर करूँ। फार्म भितर गोटे भी जिनस आप छोट छोट जिनस भी किसी भितर रखुनि कहीं से भी जाम थी पारे। तेणु आप सबू जिनस एकदम बाहर करूँ। बाहर कर सारापर आप झाड़ू मारी पूरा एकदम सफा कर सारापर
ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରାହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଏକଦମ ଭଲ କି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଉଁଶ ଯେମିତି ଉଦା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ସନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଛେ এই ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ, এই ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକର ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଔଷଧ ପଶିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାର୍ମ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତଳ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ତଳକୁ ଖରକି ଆପଣ ସଫା ଆଗେ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଉପର ଝାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜାଲି ସଫା କରନ୍ତୁ। ଜାଲି ସଫା କରି ଆପଣ ପାଲ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପାଲ ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବିଷ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ବିଷ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ କିରୋସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକଦମ ହେଇଛି, ପୁରା ଉଦା ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ଉଦା କରିଦେଲୁ ୟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ୟାକୁ। ଇଏ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଏକଦମ ଶୁଖିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜାର୍ମ ଯାହା ଥିବ ଜାର୍ମ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଟିକେ ଲାଗିଥିବ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜାଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି କିଛି ଲାଗିନି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇଛୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଣି। ଏଥିରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଣି ଆମେ ନେଇଛୁ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଣି ଆପଣ ବ୍ରସ୍ରେ ମାରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ନେବେ, ଝୋଟର ହେଉ ଯାହାର ହେଉ, ଆପଣ ହାତରେ ନ ଘଷିଲେ ବି ବ୍ରସ୍ରେ ଆପଣ ଘଷିକି ସଫା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ପୁରା ଏକଦମ ବ୍ରସ୍ ଭଳିଆ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଷି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଲିରେ କିଛି ଅଂଶ ଟୋଟାଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ସଫା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଜାଲିରେ ବୋଧେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିକି ରହିବ ମଳ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ଟୋଟାଲି। କେବଳ ଟିକେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ଖସି ଯାଉଛି। ଟିକେ ପିଟି ଦେଲେ ଆପଣ ତଳ ପଟୁ ପିଟି ଦେବେ, ଉପର ପଟୁ ପିଟିବେନି। ଉପର ପଟୁ ପିଟିଲେ ଜାଲି ଆପଣଙ୍କର ଛିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତଳ ପଟୁ ବାଉଁଶକୁ ଟିକେ ପିଟି ଦେଲେ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କର ଚିକ୍ସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ 4-5 ଦିନ ପରେ ଚିକ୍ସ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଅଲଗା ସ୍ପ୍ରେ ଆପଣ କରିକିରି ଯାହା ବି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ କସଲିନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର B90 କରନ୍ତୁ କି ବେଞ୍ଜାଟିସ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ୍। ତା'ର ସ୍ପ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚିକ୍ସ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମେ କେଜ୍କୁ ସଫା କରିବା। କେଜ୍ ସଫା କରିବାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 1000 ଚିକ୍ସ ଛାଡ଼ୁଛେ, 1000 ଚିକ୍ସର କେଜ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଲାଗିବ। 2 ଦିନ ବି ଲାଗିବନି, ମନେ କରନ୍ତୁ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଚୂନ ମାରୁଛନ୍ତି ଭଲ, ଚୂନ ନ ମାରୁଛନ୍ତି ବି ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଳ ଚୂନ ଠିକ୍ ଅଛି। କୁକୁଡ଼ା ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ତଳ ଚୂନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ମାନେ ମାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ଅଛି ତ ଧୋଇଦେବେ, ତାକୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଜାଲିରେ ବି ମାରିଦେବେ ପାଣି, ପୁରା ବାଉଁଶରେ ମାରିଦେବେ, ପୁରା ଭାଡ଼ି ସଫା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିପରି ଫାର୍ମ ସଫା କରାହେଉଛି, କେଜ୍ କିପରି ସଫା କରାହେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛୁ ତାହା ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।